वालेकुम दोस्तों। लेट्स हॉरर के एक और एपिसोड के अंदर आप लोगों का वेलकम है। आज की ये स्टोरी मुझे एक ऐसे भाई ने सेंड की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके से है। इनका कहना है कि ये एक बिल्कुल सच्ची स्टोरी है जो कि उनके साथ पेश आई। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी मुझे सेंड की है मुश्ताक भाई ने। इनका ताल्लुक ज़िला मुल्तान से है और ये ज़िला मुल्तान के बहुत ही किसी दूर दराज गांव के अंदर रहते हैं। स्टोरी को शुरू करता हूँ और आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स तमाम के तमाम बहुत खुश थे क्योंकि आज हमने अपना पुराना घर खाली कर दिया था जो कि अब काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था और हम उस घर को काफ़ी देर से छोड़ना चाहते थे। आज शाम तक हमने अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाना था। मैं खुशी खुशी सामान को लोड करने के लिए गाड़ी लेके घर की तरफ रवाना हो गया। हमने सारे का सारा सामान गाड़ी पे लोड किया और उसके बाद हम अपने नए घर की तरफ रवाना हो गए। हमारा नया घर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, वो साथ ही मौजूद एक टाउन के अंदर मौजूद था जिसका फासला हमारे पुराने घर से तकरीबन 10 से 15 मिनट की मसाफत में था। हम अपने नए घर में पहुंचे। शाम होने से पहले पहले हमने सारे का सारा सामान गाड़ी से उतारा और उसको सेट करने लग गए। एक कमरे का सामान सेट किया ताकि घर वाले जो कि बुजुर्ग थे वो सो सकें और बाकी हमने सुबह सेट करने का इरादा किया। मैं और मेरा कज़न मनीप जो कि मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए अपने घर से आया था, हमने ये फैसला किया कि मैं और मनीप ऊपर मौजूद एक कमरे के अंदर सो जाएंगे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं और मनीप ऊपर कमरे में चले गए। कमरे में जाके मनीप ने अपना हाथ मुंह धोया और मैंने भी अपने आप को फ्रेश किया और हम ज़मीन पर ही मैट्रेस डाल के लेट गए। लेटने के तकरीबन 1 से 2 घंटे तक हम ऐसे ही बातें करते रहे और मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। न जाने कब मेरी आंख लग गई। मनीप का मुझे पता नहीं कि वो जागता रहा या सो गया। काफी रात हो गई तो मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि बाहर कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। पहले मैं ये समझा कि मनीप खड़ा है। मैंने उसको आवाज दी, मनीप क्या कर रहे हो, आके सो जाओ। आगे से कोई भी जवाब ना आया और वो जो भी था वहां पे चुपचाप खड़ा रहा। मैंने परवाह ना की और दोबारा से दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया। जब मेरी दोबारा से आंख खुली तो मैंने देखा कि अभी भी वो दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन अब वो थोड़ा सा दरवाजे से अंदर आ चुका है। मैंने जोरदार आवाज में बोला, मनीप वहां क्या कर रहे हो, आके सो जाओ। जवाब ना आया तो मैंने उठ के देखा तो मनीप तो अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था और दरवाजे में वो कौन खड़ा था। मैं उठ के देखने लगा तो अचानक से वो जो भी था वो गायब हो गया। मेरी आंखों के सामने जब ऐसी कुछ चीज गायब हो गई तो मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई, जिसकी आवाज सुन के मनीप उठ गया और साथ ही सारे घर वाले आ गए। सब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया क्या हुआ था। उस टाइम मैंने कोई वाजिया बात उनको ना बताई और दोबारा से सो गया। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं लेटा ही था। नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आई थी कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर की तरफ कोई खड़ा है। हालांकि मेरे और मेरे सर के दरमियान और दीवार के दरमियान कुछ ज्यादा फासला ना था। मैंने नजरें उठा के देखा तो वही काला साया मेरे ऊपर खड़ा था। मैंने कुछ ना सोचा ना समझा, मैंने उठ के बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाहर की तरफ भागते हुए मेरा पांव किसी पत्थर से टकराया और मैं जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। मेरी आंख अगले दिन खुली। मुझे बहुत तेज बुखार था और डॉक्टर साहब मुझे चेक कर रहे थे। आंख खुलते ही मैंने अपने बाबा जान को सारी की सारी बात बताई, लेकिन उस टाइम किसी ने मुझ पर यकीन ना किया और सब ने ये बोला कि तुम्हारा वहम है,
لیکن جیسے تیسے وہ دن گزرا، رات ہو گئی، تو رات کو میں بخار میں تڑپ رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی جو کہ نیچے والے کمرے میں ماما کے ساتھ سویا ہوا تھا، اچانک سے رونا شروع کر دیتا ہے اور اتنی زور سے روتا ہے کہ سارے گھر والے جاگ جاتے ہیں۔ سب بھاگ کے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ بس ایک ہی بات کہی جا رہا تھا، کمرے کے کارنر میں کوئی بچہ کھڑا ہے، کمرے کے کارنر میں کوئی بچہ کھڑا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو اب گھر والوں کو میری بات پہ یقین ہونا شروع ہو گیا۔ سارے گھر والے اسی کمرے میں چھوٹے بھائی کے پاس بیٹھے رہے اور امی جان اس کو دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہیں۔ جیسے تیسے ہم نے وہ رات گزاری۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد میرے ابو جان کسی عالم کو لے کے گھر آئے۔ عالم نے سارے گھر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کے گھر میں جنات کی ایک فیملی موجود ہے، وہ آپ کو اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے، اگر آپ اس گھر میں رہیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ میرے ابو جان نے کہا کہ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بات بگڑ سکتی ہے۔ یہ بات سن کے میں کافی گھبرا گیا، کیونکہ ہم نے یہ گھر کافی محنت سے اور کافی سارے پیسے لگا کے خریدا تھا، اور اس طرح اس گھر کے بارے میں سن کے بہت غصہ آیا۔ ابو بھی کافی پریشان ہو گئے اور سب گھر والے جیسے اداس ہو گئے۔ 4 سے 5 دن گزرے، ہر رات اسی طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ایک دن ابو جان ایک اور عالم کو لے کے آئے۔ انہوں نے چھت والے کمرے میں جا کے ابو جان کو کہا کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے مجھے اس کمرے کے اندر اکیلا چھوڑ دیں، یقین مانیں میں ان سے کوئی نہ کوئی بات کر لوں گا۔ 1 گھنٹے بعد عالم صاحب نیچے آئے اور آ کے ابو جان کو کہا آپ بے فکر ہو کے اس گھر میں رہیں، میری ان سے بات ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے، بس آپ لوگوں نے کبھی بھی اوپر والے کمرے کو نہیں کھولنا، اس کو ہم نے تالا لگا دیا ہے اور وہ تالا اگر بند رہے گا تو وہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کے ہمیں تھوڑا اطمینان تو ہو گیا، لیکن ہمارا دل اس گھر کے اندر رہنے کو نہیں کر رہا تھا۔ مالی حالات کی مشکلات کی وجہ سے ہماری مجبوری تو تھی، لیکن اس گھر میں رہ کر سونا ناممکن ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے ہمارے 10 سے 15 دن گزرے تو وہ راتیں بالکل نارمل گزری، ہمیں کچھ بھی نہ نظر آیا، نہ ہم کو کسی نے تنگ کیا، تو ہمارا دل بھی مطمئن ہونا شروع ہو گیا۔ آج اس واقعہ کو تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں، آج تک ہم نے اوپر والا کمرہ نہیں کھولا اور نہ ہی کبھی ان کو تنگ کیا ہے، اور وہ بھی ہمیں آج تک تنگ نہیں کرتے۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیو سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔